Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, hari Ahad 6 Juli 2025, bertepatan dengan hari ke-11 dari Muharram 1447 Hijriah. Maka pada kesempatan hari ini kita memberikan kajian seperti biasa di Fakultas Al-Quran dalam pembahasan qiraah asyarah fi surati Zalzalah. Alhamdulillah, fi hadzal yaum nadkhul ila al-qiraah al-akhirah, wa hiya al-qiraah alladhi qad hafidtum hafaz an Asim, wa ma adalik qiraah ad-Duri was-Susi an Abi Amr, wa kadhalika qiraah Ibnu Amir asy-Syami. Idan hafazan Asim mada nisbatuhu al-Kufi, wa Abu Amr mada nisbatuhu al-Basri, wa Ibnu Amir asy-Syami. Idan asy-Syami wal Basri wal Kufi qira'atuhum kulluhum sawa. So now we learn insyaallah qira'ah from the three imams. The first is Hafaz an Asim, like you recitation it and ready, remember it. Hafaz an Asim from Kufa, al-Kufi, and Abu Amr al-Basri, and Ibn Amir al-Syami from Sham, now from Syria. So this is the third, Ibn Amir and Asim and Abi Amr. The qira'ah same. So from this we know the big question here, how the imam of the qira'ah is 10 and the dialect for recitation Al-Quran, like Nabi said in hadith, just 7. When Nabi Muhammad SAW said in hadith Ibn Abbas, in hadith Al-Hakam, Hisham ibn Al-Hakam, inna hadal Quran unzila ala sab'a ahrufin. Allah sent Al-Quran to Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam with 7 dialect. So now we have 10 qira'ah asyarah, the recitation of the 10 imams. So from this we know. So from the 10 of the imam, maka dari sini kita mengetahui pertanyaan yang besar. Bagaimana ada 10 imam qira'ah asyarah we hearing 10, and Nabi Muhammad SAW said Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek Al-Quran. So how 7 and the imam is 10? So the meaning here, the imams the 10, they do popularity. When Nabi Muhammad SAW, for example here, Ida zulzilatil ardu zilzalaha. So Hafaz an Asim make popular with this, and Ibn Amir and Abu Amr. So this the 3 imam said same. And after this, wars different. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. So this from wars make popular
from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So this the meaning, the imam is 10 and the recitation Al-Quran just 7 dialects. So this the meaning 10 imams qiraah asyarah, padahal ada 7 dialek dari bahasa yang berbeda. Maka di sini kita kembali. So now we back together. Now we have 3. Sekarang kita mempunyai 3 qurra. Hafiz an Asim, Ibnu Hisham, Ibnu Amir, wa Abu Amr al-Basri. Ibnu Amir Asy-Syami, Abu Amr al-Basri. 3 ini, this the third reading like you remember Hafiz an Asim. So now just 1. So from the 3 we said just 1 dialect. So like this now. 3 imam, they reading 1 dialect. So now we have 1. And before we have dialect Wars and Nafi. So second. And before we have Hamzah Az-Zayyad. So third. And before we have Abu Ja'far and Qira'ah Ibnu Katsir. So we have Al-Kisai and Khalaf Al-Ashir, the 6th. And the last Ya'qub Al-Hadrami. So how much? All 7 qira'ah. You know. Maka di sini kita mengetahui all the imam they 10 but back to the 7. Like now Hafiz an Asim, Ibnu Amir and Abu Amr same together. And we already know Al-Kisai with Khalaf Al-Ashir together. And Ibnu Katsir and Abu Ja'far same together, but they have something different. So this is the point why the imam is 10 and recitation for the Al-Quran only 7 dialect. Alhamdulillah. Maka sekarang kita telah mengetahui dengan yakin bahwa yang diinginkan oleh sab'ah qurra, 7 imam atau 10 qurra, maka itu semuanya dikembalikan kepada 7 dialek. Dan kini sekarang kita telah mengetahuinya. Maka pada pelajaran kesempatan hari ini kita setor pelajaran terakhir. Namun kita ambil 3 orang saja atau diundi sesuai tanggal, bosan ya tanggal kelahiran. Oke, kita ganti. Ingat nggak kalian? Tahunnya aja, nggak usah tanggal. Tahun kalian menikah. Hah? Time for wedding. Oh, are you still jomblo? I'm sorry. So the birth is ready. Okay, time you dying. Hari kematian. Gak ada yang tahu. Allah said wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Never. No one know about where he will die and when he died. So what? The date of the birth. Okay, the date of the birth. Who's the date of the birth? Ganjil. Like 1, 3, 5. Why I like Ganjil? Because Nabi Muhammad SAW said, Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Allah is one and only, and He like witr. So we need you witr. Who's witr? The date. Man? Just 1. Just 2. Okay, read. Al-an Iqra' qira'ah Al-Kisai wal Khalaf Al-Asir wa Ya'qub Al-Hadrami. Al-farq bainahuma. Kopi mana kopi?
Iqra al-Kisai wal Khalaf al-Ashir wa Ya'qub al-Hadrami. Al-Khalaf al-Ashir, Khalaf yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah al-Kisai wa Khalaf. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Qiraah apa yang kau baca? Bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum yawma idzi yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, Ya'qub membaca apa? Yazdurun nas. Baik, idan kulluhum sawa. Apa bedanya di sini? Dari 3. Al-iman al-kubra. Baik, Ya'qub, maka di sini dibaca auha dan auhi. Adapun yazduru jangan dibaca 2 kali. Karena semuanya yazduru. Fahimtum? Baik, ikra'u. Wa afwan, auha la yujad kama antum taqra'un al-an al-imalah as-sughra. Hadi imalah as-sughra khas li wars. Auha hada khas li wars. Idan huna baina auha wa auhi, baina qira'ah Ya'qub auha wa auhi qira'ah al-Kisai wal Khalaf al-Ashir. Baik, ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal kelahiranmu berapa? 2013. Sufkan. The date. Tanggal kelahiran kamu, bukan tahun. Tanggal 25. Baik. 25 ganjil apa genap? Ganjil. Yalah, ikra. Qira'ah al-Kisai wa Ya'qub. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun هذا القراءة. الآن وين الذي يقرأ أوحى؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أين قراءة يعقوب؟ أنت قرأت الآن أوحى فقط. ويعقوب أين؟ لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما في هنا إخفاء دائما خطأ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ini antalaan Abu Ja'far. Darratin khaira, ikhfa pada kha. Nahnu al-an naqra qira'ah al-Kisai wal Khalaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah al-Kisai wal Khalaf al-Ashir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويعقوب ما ذكرت يعقوب؟ ذكرت الكسائي والخلف ويعقوب بأن ربك أوحى لها بعده اقرأ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Baik. Si Baki, siapa yang tanggal kelahirannya ganjil? Masih ada? Saya ganjil juga. Bismillah. Now we reading recitation Al-Quran Surat Az-Zalzalah with 3 imam and all is same. Qira'ah Hafiz an Asim, Qira'ah Ad-Duri wa Asusi an Abi Amr Al-Basri wa Qira'ah Ibnu Amir Asy-Syami. Maka di sini semuanya dalam keadaan sama. Maka permasalahan qiraah ketiga imam ini masyhur. Kalian telah menghafalnya. So insyaallah we give you recitation now, not only reading qiraah Hafiz an Asim only. Kita tidak hanya sekedar mentalkin qiraah Hafiz an Asim karena kalian sudah menghafalnya. Berbeda dengan qiraah yang lain kita berikan talqin, maka di sini kita berikan summary, conclusion, ringkasan, intisari. Manggil abadat. Turku fi saut al-an. Kan tamam. Maka kita berikan conclusion, catat sekarang. Di ayat yang pertama kita baca, kemudian ayat ini berbeda dengan qiraah yang lain. Setiap ayat kita berikan. Ada qiraah Hafiz, we read now 3 imam, Hafiz, Ibnu Hisham and Abu Amr, but we give conclusion the other qiraah from the first ayah, the second ayah, the third ayah. Okay, you understand? Okay, now we coming to the first ayah. Kita masuk pada ayat yang pertama. Ahmad, ready? A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Reading. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sini ayat pertama terjadi perbedaan. They have different with words and with Hamzah. So we reading now 3. Finish from Hafiz an Asim, Abu Amr, and Ibnu Amir Asy-Syami. Selesai dari 3 qurra. Masuk di sini 2 qiraah yang lain. Apa? Wars wa Hamzah. Maka kita ulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Qiraah Hamzah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berarti ayat yang pertama, the first ayah, we have 3 qiraah. Qiraah the first,
al-ardu with fathah. And these three qurra, three imam, who's Hafiz an Asim, Ibnu Amir wa Abu Amr al-Basri. Ini kesimpulannya. And the second qiraah Wars dengan apa? Dengan an-naql. Zulzilatil ardu. Dan yang kedua qiraah Hamzah dengan as-saqt. Zulzilatil ardu. So now this the conclusion. Kita baca sekali lagi ayat 3 qiraah tanpa dikasih penjelasan. Kita ulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 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 Alhamdulillah. The second ayat. Qiraah sama juga 5. Pertama Hafiz an Asim yang sama dengan Ibnu Hisham, Ibnu Amir dan Abu Amr sama. Kemudian kita akan memberikan qiraah yang lain dari 2 qurra di sini. Siapa? Wars dan Hamzah. Ada lagi? Tidak ada. Berarti sudah di sini 3 qiraah and back to the 5 of the imams. The 3 same and Wars and Hamzah az-Zayyat. So 5 imams coming to the ayah, the second ayah. Okay, we're reading now. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Qiraah man? Hafiz an Asim, Ibnu Amir wa Abu Amr. Wa huna qiraatan Wars wa Hamzah az-Zayyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Qiraah Hamzah az-Zayyat. Maka ini ayat yang kedua kita baca sekarang secara langsung tanpa penjelasan. Wa akhrajatil ardu asqalaha. 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 Ayat yang ketiga same. 3 qurra membaca sama. Hafiz an Asim, Ibnu Amir dan Abu Amr al-Basri. Sekarang kita baca sama. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Kemudian masuk 2 qiraah yang berbeda, Wars dan juga Hamzah az-Zayyat. Maka Wars dengan naql, Hamzah dengan as-saqt. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Qiraah Hamzah az-Zayyat. Dan sekarang qiraah Wars dengan naql. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Kita baca 3 langsung. Wa qalal insanu ma laha. 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 Wa qalal
So these 3 ayah different. So now you know how Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sent the Al-Quran to Jibril like this. For example, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, like the Qira'ah 3. So Nabi Muhammad SAW said to Jibril, zidni, because the Arab, they can say al-ardu. Jibril give to Nabi Muhammad the second Qira'ah. Idza zulzilatil ardu. And Nabi Muhammad SAW still said, zidni, the third. Because some of the Arab can't say like this. So Jibril give the third. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okay, you understand now? So this the really Quran like this. So not like you remember only recitation Hafiz and Asim and you thinking, oh, Al-Quran just came one. Hafiz and Asim only. But Allah give like 3. Now, in one ayah, Allah give 3. Came to Jibril, and Nabi Muhammad SAW say to Jibril, zidni. Like in hadith Ibn Abbas and hadith Ubay ibn Ka'ab. Make a sahih, Sheikh Muqbil, our Sheikh, when Nabi said, zidni, so Jibril said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad akhbir sahibak, tell him, Ubay, to write this the second, like now. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi Muhammad sallallahu said this the first, and say to Ubay the second now. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. After this, tell Ubay ibn Ka'ab this the third. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka kita mempraktekkan qiraah ini sesuai dengan apa yang turun kepada Nabi, sesuai dengan hadis-hadis. Maka hadis ini sahih dari Ibn Abbas, hadis sahih dari Hisham ibn al-Hakam dan Umar, dan hadis sahih dari Ubay ibn Ka'ab. When Nabi Muhammad SAW say, zidni ya Jibril, make more qiraah Jibril, because the Arab can't say do this, can't say this. Alhamdulillah. So we now learning Al-Quran with how Allah give to Jibril and Jibril give to Muhammad. So this the highest ilm, highest knowledge, because talking about Allah say, talking about Al-Quran. Alhamdulillah. So now the 4 ayat yang keempat. I'm asking you, ayat yang keempat have different? Ayat yang keempat have different? The answer is no. So just one. Ayat yang keempat just one recitation. Because all Arab can speak like this. So this ayat yang keempat, Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Ada qiraah yang lain, Warsh, Hamzah, Yaqub, all is same. So this the point now. Some of the ayah Nabi Muhammad SAW not asking to Jibril, wahai Jibril, tambah lagi. La, why Nabi Muhammad SAW not asking for more and more again? Because Nabi Muhammad SAW know Quraysh can like recitation this word. So when ayah the 4, maka di saat Nabi membaca ayat yang keempat, diturunkan oleh Jibril, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nabi Muhammad tidak meminta qiraah zidni Jibril, make more Jibril, give me more. Why? Because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam already know this
all Arab can speak like this. Alhamdulillah. Ayat yang kelima, bi anna rabbaka auha laha. Bi anna rabbaka auha laha. Di ayat ini ada perbedaan apa tidak? Ada. Maka Nabi meminta zidni to Jibril, tambah lagi. Who's different here? The first, Wars and Nafi with what? Taklil, Imalah As-Sugra. So Wars said, the point is not Wars. Wars di zaman Nabi belum ada. Nabi said, but Wars make popular. Wars and Nafi. So Nabi Muhammad SAW after this say to Jibril, Jibril tambah lagi, because some Arab can say auha, auha, they can. So what Allah give to Jibril? Qiraah yang lain. Maka bi anna rabbaka auhalaha, this the second. So after this Nabi still enough, he said no, zidni athalith, because some qabilah of Arab can come to speak like this. So what? So said bi anna rabbaka auhalaha, auhalaha. So after this finish. So Allah give 3 recitation, auha, auha, auhe. So the question big here, why Allah give 3 to Jibril and to Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because the Arab, his tongue can speak together, auhalaha. So they say auhe, they say auhe. So Nabi said more, give me Jibril, zidni Jibril, zidni Jibril. Understand? So this the Al-Quran. We know now how when Jibril give to Nabi Muhammad. So the point why? Because Nabi Muhammad know about Quraysh, about Arab. They can do like auha only. So they said auha like Hafiz an Asim, you remember? Auhe like Wars, auhe like Al-Kisai and the other. Siapa yang baca auhe? Pertama Al-Kisai, kedua siapa yang baca auhe? Al-Kisai, Khalaf al-Asir dan Hamzah Az-Zayyad. Maka mereka membaca auhe, kecuali Wars auhe. Maka kita baca sekarang 3 qiraah langsung di ayat ini. Bi anna rabbaka auhalaha, 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 bi anna rabbaka auhalaha. Selesai. Sekarang masuk kepada ayat yang berikutnya. Apakah di sini ada perbedaan? Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Ini qiraah Hafiz an Asim. Do like this, like you remember. So Ibnu Hisham and Abu Amr sing. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. So this same all the ayah for recitation? Tidak ada perbedaan? Salah. Banyak perbedaan. So the first yasduru with sad. Yauma idzi yasduru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say to Jibril, give me more. Because yasduru with sad sukun, some Arab can't do this. Yasduru difficult for Arab. So what? Some say from the Quraysh,
with ishmam zai. So zai. Yazduru. So this the second qiraah. Maka oleh sebab itu di dalam surat Al-Fatihah tadi saya baca qiraah siapa? Ingat. Al-Fatihah yang pertama. Saya baca qiraah Hamzah apa tidak? Tidak baca qiraah Hamzah. Kita baca Abu Ja'far dan qiraah Ya'qub. Maka di qiraah Al-Fatihah seperti yang sering kita ulang, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya apa tidak kita baca itu? Qiraah siapa itu? La, Hamzah Az-Zayyad. Maka qiraah Hamzah Az-Zayyad tidak bisa membaca yas atau sirata. Sod, they say zay. Sirata, zirata. This in Al-Fatihah. Ini di surat Al-Fatihah. Sirata jadi zirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Like this. Now, yasduru. Some Arab can't say yasduru with sod. But they Arab just say yazduru. So when Nabi Muhammad SAW send it, so he said to Jibril, give me more, because Arab can say yazduru. So give the other word yazduru. So this the difference. So baqiya soal, siapa yang bisa menjawab? Who's the imam's recitation with yazduru? The first Hamzah Az-Zayyad. Second Ya'qub. The third Al-Kisai. The fourth Khalaf Al-Ashir. 4 imam. They make popular yazduru. 4 imam. And after 4, who is 6? They say yasduru. So from the 10, 6 imam like Hafiz an Asim, Ibn Hisham, and Abu Amr and the other yasduru. But 3 imam, 4 imam said yazduru. You know now. So this Al-Quran. Really Al-Quran like this. So you don't thinking Al-Quran is only Hafiz an Asim you remember from small. Like this Al-Quran. You know, Jibril give to Nabi Muhammad just recitation like this. No. But like this now. Maka di dalam ayat ini, pertama perbedaan yasduru. Kedua apa? Baik. Di ayat ini selesai yasduru. Lalu kita masuk liyurau a'malahum. Maka liyurau a'malahum di sini qiraah jumhur dengan membaca liyurau dengan sukunil waw. Liyurau a'malahum. Maka ini qiraah Hafiz an Asim. Adapun di qiraah yang lain, maka ada qiraah yang lain dengan fathatul waw dikarenakan at-taklil, naql. Dan ini qiraahnya siapa? Wars an-Nafi'. Maka mereka membaca liyurawa malahum, liyurawa malahum. Ingat qiraahnya siapa saja selain dari Wars? Hamzah Az-Zayyad. Ahsantum. Ada lagi? Lihat catatan kalian. Sama. Maka hanya 2 qura. So from this ayah, liyurau a'malahum 8. The Imam said like this. Only Wars and Hamzah, they say liyurau a'malahum. So now we know before.
When Jibril give to Nabi Muhammad, liyurau a'malahum, Nabi Muhammad say to Jibril, Jibril, give me more. Because some Arab can say liyurau a. After waw sukun they can say hamzah. Because difficult. Liyurau a'malahum. So Jibril give more with qira'ah now hamzah and qira'ah wars with fathatil waw and hiding hamzah. So liyurau the hamzah is hiding khalas. But the fathah a'malahum back to the waw sara. So now they say liyurau a'malahum. Maka dua ayat ini berbeda. Mari kita baca ayat yang sekarang. Liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Maka ayat yang sebelum terakhir, last two. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini qiraah 3 imam. Hafiz an Asim yang kalian hafal, Ibnu Hisham Asy-Syami dan Abu Amr Al-Basri. Di sini ada perbedaan, ingat. Ayo, siapa yang bisa? Muhammad. Aisal farq huna. Hah? Kamu suka baca di sini. Apa? Hah? Baik. Apa maksudnya di sini? The different words? Ikhfa. Maka Abu Ja'far membaca dzarratin khaira. Fa kullu qura, 9 qura, the 9 of the imams, they make idhar. Dzarratin tanwin meeting with kha. So idhar. Dzarratin khaira. Dzarratin khaira. So the 9 of the imams, semua 9 imam membaca dzarratin khaira. Only Abu Ja'far. So this from where Abu Ja'far same? Before Nabi from Jibril, Jibril from Allah. Maka Abu Ja'far tidak hanya sekedar mengada-ngada. So Abu Ja'far not make like sensation, different. Dzarratin khaira. No, this from Allah, from Jibril, from Nabi Muhammad. But Abu Ja'far make popular. So only Abu Ja'far take from this sound. So popular from Abi Ja'far, but not from Abi Ja'far, from Nabi Muhammad. Oke. Sekarang di sini perbedaannya dzarratin khaira ikhfa. Maka ini perbedaan Abu Ja'far with the 9 of the imams different. Yang kedua apa? Hasan, idgham bila gunnah. So all the 9 they say idgham bi gunnah. Faman ya'mal, nun sakinah bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. The meaning idgham nun came to the ya, faman ya. So famai. But idgham they have to. All the 9 imams and Hafiz an Asim they make bi gunnah. So have to gunnah from khaysum, from nose. So we read wamai famai ya'mal This ayah in the order. Wamai, so 2 harokat. But Hamzah Az-Zayyad they just not make gunnah, but still idgham. Nun came to the ya. So how? Not from nose. Maka dibaca famay ya'mal wa may ya'mal. Terjadi perbedaan apa tidak? Nah, disinilah so tergambar
Bagaimana dulu di saat diturunkan misalnya dengan qiraah yang 9. Maka Jibril menurunkan famay ya'mal. Nabi mengatakan tambah-tambah ya Jibril. Tambah. Kenapa? Sebagian Arab tidak bisa membaca dari hidung 2 harokat. Famay ya'mal tidak bisa. Idgham bi gunnah tidak bisa. So some Arab, some Quraisy just said idgham but not gunnah. So what? Diturunkan oleh Jibril. Jibril send the second famay ya'mal. Faham? Ayo sekarang kita baca juga dzarratin khaira. Maka kita baca di sini dzarratin khaira qiraah Abu Ja'far. Maka kita baca qiraah jumhur, kemudian qiraah perbedaan Abu Ja'far dan juga perbedaan Hamzah Az-Zayyad. Kita baca 2 ayat langsung, yang sebelum dan yang terakhir. Maka kita baca qiraah Hafiz an Asim and Abu Amr and Ibnu Hisham same. Famaya harakatan la tansa idgham bi gunnah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekarang qiraah Abu Ja'far different and Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka kita baca yang ayat terakhir pun sama, perbedaan antara Hamzah Az-Zayyad dengan jumhur. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qiraah Hamzah tanpa gunnah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang bisa kalian untuk ditalkin atau ikut saya dulu, nanti kita tutup pelajaran kita dengan mentalkin conclusion, kesimpulan tadi. Mari kita baca, kita ulang dari qiraah semua tanpa diberikan penjelasan. You read. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 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 Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal insanu ma laha. 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 Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha.
anna rabbaka awha laha. Bi 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 anna rabbaka awha laha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. 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 Liyuraw a'malahum. Liyuraw a'malahum. Liyuraw a'malahum. Liyuraw a'malahum. Sengaja saya putus untuk lebih jelas. Sekarang kita baca dari awal sampai akhir disambung. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. 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 Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 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 Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran 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 yarah. Alhamdulillah, sudah berapa menit kita? Wih, hampir 1 jam. 1 hour. So enough. Insyaallah di pelajaran yang akan datang semua santri mendatangkan qiraat ini semua. Bisa. Ayat yang pertama dibaca tadi ada 3 qiraah mulai dari Hafs dan juga Wars dan juga Hamzah. Jadi di pelajaran yang akan datang setiap orang akan ditanya di ayat yang pertama, kedua dibaca dalam keadaan berbeda. Bisa? Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.